j'aimerais bien avoir vos avis pour le son, l'audio, tout est bon, حطوا لي des OK ou des likes pour y continuer. Juste حطوا des likes pour voir si le son il arrive, pour ne pas être obligé de refaire ou de... C'est bon, OK, 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 OK. OK, c'est bon. Ben, نرجعوا للواحد. Comme le savait tout le monde, avant-hier, Monsieur Julien Barrette, اللي هو المينيستر نتاع الإميغراسيون تاع كيبيك، اختار الحل السهل والهروب إلى الأمام كما يقولوا. جاء للعقدة au lieu d'essayer de la défaire, il a essayé de la couper. قص معناها آخر الطب الكي اختار الطريق الأسهل pour couper court et foncer directement à leur objectif électoral déjà annoncé اللي يحبوا في 40,000 déjà في هذوما الكاك الكواليسيون لافينير كيبيك اللي هو البارتي في الجوفرنمون اللي دو لا droite pour ne pas dire l'extrême droite معناها من المحافظين المتشدين il fonce vers معناها يحدوا من الهجرة هذاك هو الأوبجيكتيف نتاعهم عن autorité québécoise langue française pourtant اللي أنا نشوف فيهم معناها هنايا سي tout le monde ils vivent normalement avec le français, anglais, en arabe, en chinois, tout le monde ils vivent d'une harmonie très 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 fructifiante. Mais يجي هو pour le français, ok le français, mais il faudra pas mettre les vies des gens كيفاش يقولوا dans la balance politique. هذا هو المسيو جولان باريت جا عمل un projet de loi où il a déposé مشروع قانون pour être approuvé par l'Assemblée nationale du Québec على أساسه باش يولي قانون ساري به العمل وعلى أساسه الكيبيك وزارة الهجرة الكيبيكية تاخذ قدرة في اختيار لي ressortissants étrangers نتاعها المهاجرين اللي جايين من الخارج وبمقتضاه ضربة عصفورين بحجر من ناحية تسترجع البوفوار نتاع كيفاش يقولوا هما نتاع donner des restrictions sur les critères de résidence permanence اللي هي خسرته في 2016 تفسركم كيفاش خسرته وفي نفس الوقت يضرب عصفورين بحجرة اللي كيد لانفونتير اللي يشوف فيه هو عقبة خلاوها له لي ليبيرو 18000 دوسي selon ses déclarations pourtant اللي هما الكوميول نتاع لانفونتير اللي était à 100,000 à peu près où il a été purgé durant les 3 dernières années jusqu'à atteindre 18,000 c'est rien du tout 18,000 ils peuvent être absorbés par l'économie québécoise في 3 mois si les 18,000 on les met ici ils vont tous trouver du travail il y en a du travail partout même à Montréal اللي يقولوا saturé les 18,000 c'est pas un problème في حد ذاتهم mais en fin de compte هو il a trouvé la solution هذه c'est la meilleure pour lancer l'arrimage والarrimage بالarrimage اللي كيد في الحكاية الكل اللي هو ينسب le système d'arrimage et le système de déclaration d'intérêt comme un projet comme une solution اللي هو جابها pourtant اللي هي non هو خذاها مفتاح كامل حاضر tout un projet mis en place avec ses échecs معناها اللي جرات فيه من mon projet Québec حتى كش l'arrimage le lancement تاعو خذاه un projet complet avec une base de données alimentée. Déjà, قبل ما يجي هو الحكم l'arrimage محلول les gens ils peuvent déposer leur déclaration d'intérêt هو السيد جاب السيد من ودنه كما يقول هو صاحب الحلول un nouveau système il veut le rectifier جاك سيستم جديد معناها خديت une voiture à 0 km à l'heure sur les sabots تقول انت je veux remédier يخدم بيهم بعد tu vas trouver des solutions essaye de voir دونك هنايا شنو قال السيد قال عندي انفونتير ب 18,000 600 دوسيي بار موا الريتم دو تريتمون دي دوموند اللي هو عاري من الصحة ويكذب من 2015 عنده دي دوسيي selon les statistiques يكذب c'est une minorité 2 ou quelques dossiers معناها c'est pas la majorité دي 18,000 اللي هما 2005 اللي يحكي عليهم هذا الكل شنو هذيك كيفاش نقولوا قنبلة إعلامية pour préparer معناها باش يجبد الرأي العام juste avant de dénoncer le projet de loi نتاعو خاطر البروجي دو لوا ما يتقدش في une semaine ou deux donc le projet de loi
a été préparé en amont قبل الديكلاراسيون هذيك جوست هذيك باش يجبد التعاطف نتاع لي جون لي كومباتريوت كيبيكوا بور اللي ثما بروبليم مع الليبرو خلاو له واحد فردو وهو لو سوفور il va trouver une solution d'ici 6 mois وقت اللي هي solution il a préparé en amont محضر هو البروجي دو لوا والمشروع باين والبوليتيك كلها حاضرة جوست هذيك فقاعة إعلامية باش يجبد الانتباه pour déposer juste pour faire la pression على البارتي ليبرال فيدرال خاطر البارتي ليبرال هنايا في الكيبيك ضعيفة ما توصلش للنصاب pour contredire الكاك في l'Assemblée générale. Donc السيد il a préparé ça, il a fait son spectacle médiatique معناها بالبوبليكاسيون مع راديو كندا وعمل استقطب الآراء ومن بعد هبط لاسomblée جا l'Assemblée générale avec un projet de loi. Là le projet de loi هذا qu'est-ce qu'il vise? Il vise pas les 18 000 في حد ذاتهم. Non. هذومك دخلهم في وسطه. علاش؟ هو البيت نتاعو هات نوريكم أنا كيفاش l'objectif نتاع البروجي دو لوا نتاعو ومن سخرية القدر اللي 18 000 دخلوا فيه معناها باش يضرب عصفورين في حجر معناها il joue tout le pour le tout كان ربح معناها فله أجران وكان خسر هاكا فله أجر واحد يخسر شي حاجة ويربح الأخرى هذاك en fin de compte نرجعوا نلقاو هنا نجيو نشوفوا البروجي دو لوا نتاعو في الكيبيك هذا هبطوا l'Assemblée du projet de loi numéro 9 نجيو نلقاوه loi كامل اللي explique tout ça mais نجيو في الباج شوف في الباج 7 on est في l'article 9 في ال 21.1 شنو نلقاو فيه lorsque le ministre sélectionne un ressortissant étranger il peut lui imposer des conditions qui affectent la résidence permanente conférée en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés شنو معناها هنايا الكيبيك عندها القدرة فاش عندها القدرة سولون لاكور دو برانسيب اللي ما بينها وبين كندا اللي تقد في افريل 91 اللي صحوا عليه بمقتضاه الكيبيك هي المقاطعة الوحيدة في كندا اللي عندها القدرة pour sélectionner les ressortissants étrangers معناها الكيبيك elle émet des certificats de sélection شنو معناها sélection معناها tout ce qui est volé expérience professionnelle connaissances linguistiques compétences ولا niveau académique الكيبيك كي ايفوليو سا والفيدرال ما عندوش الحق يتدخل فيهم اختار انت لي ريسورتيسون نتاعك اعطيهم السيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك par la suite الفيدرال il évalue il attribue il accorde la résidence permanente للريسورتيسون étrangers اللي جاي للكيبيك بعد ما يعملوا évaluation du dossier et valide c'est comme معناها ils font le contrôle sécuritaire معناها tout ce qui est casier judiciaire عنده شي مشاكل في البلاد ولا لا et l'enquête de santé بالفيزيت médicale après ces deux obstacles fédéraux هذوما يعطيكم le preuve de statut de résident permanent donc ما يدخلكش مثلا ما يلقاكش مثلا انت كان ما عندكش دبلوم ولا tu n'as pas expérience le fédéral l'agent fédéral il ne peut pas te refuser pour ça par contre في les autres provinces il a ce pouvoir انت في l'Ontario si l'agent fédéral يلقى اللي انت tu n'as pas les compétences nécessaires soit académiques soit expérience professionnelle il peut te refuser même si l'agent de la province il t'a sélectionné تجيك désignation de province l'agent fédéral il peut te refuser خاطر ما عندكش diplôme non بالنسبة للكيبيك نو عندهم ان اكور هذا ما بين الكيبيك بمقتضاه اللي السيرتيفيكات سيليكسيون كيبيك تتعطى من طرف الكيبيك وعلى اساسها هي الفيدرال يكمل لونكيت سيكوريتير اي دو سونتي ويعطيك الريزيدونس بيرماننت بمقتضى القانون هذايا الكيبيك عنده القدرة مي لو ستاتيو دو ريزيدون بيرمانون يعطيه الفيدرال اللي هو من مشمولاته من قدرته القانون عطيه الحق هذاك الريزيدونس بيرمانونت انا نعطيه لك كيما هو لحد الان عنده القدره باش يعطيك الريزيدونس تومبورير لي بيرمي دو ترافاي الفيدرال يعطيهم الكيبيك لا ما تعطيهمش تعطي جوست سيرتيفيكات داكسبتاسيون دو كيبيك موافقه يعلموها مي لا ديسيزيون فينال ترجع للفيدرال الفيدرال هو اللي ديسيدي في الحكايه الريزيدونس بيرمانونت الكيبيك تحب تاخذ البوفوار هذاك معناها الكيبيك كي تلقى انسان qui ne répond pas à ses besoins, à ses objectifs,
juste par règlement, elle peut lui refuser ou ordonner au fédéral de lui refuser le statut de résident permanent وتقول له روح il sera extradé خاطر الكيباك ما حبتوش الفيدرال هذايا قال لا وسارتان والنيفو هذايا نتاع الكونديسيونيل دو ريزيدونس بيرمانونت كونديسيونيل هذايا تنحى في 2016 علاش؟ على خاطر كان تتذكروا جرات المشاكل في الستاتيو نتاع الريزيدون بيرمانون في الباريناج بور سو كي معناها كي باغين لور كونجوان اللي يعرس يعيط لمرته ولا يعيط لراجلها السيد هذاك ولا لو كونجوان il perd son statut de résident permanent s'il ne cohabite pas 2 ans avec البارتنير نتاعو معناها تقولش عليك جبت انت انسان مربوط بعامين لازم يقعد عامين تحت سلطة لو باران celui le répondant principal اللي جابه s'il معناها quitte le foyer familial il va perdre son statut هذايا شنو هو ثم معناها عنف ثم de la crime جرات de telle sorte الفيدرال il a abrogé cette décision قال لهم لا نحيوا القانون ثم تعسف وظلم pour les personnes parrainées نحاو هالقانون هذا بما فيه الكونديسيون دو ريزيدونس بيرمانونت على هذاك تنحى البوفوار هذا الكيباك شنو يحب ياخذ لما يحب يرجع البوفوار هذاك مي pour l'appliquer d'une autre façon شنو هي la façon qu'il veut l'appliquer هو d'imposer une charte de valeur et l'obligation de connaître le français ou l'obligation de résidence permanente dans une région معناها بالعربي الكيباك يحب جابك انت مثلا بعث لك اوفر d'emploi il va traiter ton dossier en 6 mois ok il va t'accorder la résidence مثلا son accord au préalable باش يعطيك CSQ والفيدرال il va suivre il va améliorer les dates ويعطيك la résidence permanente ما نقولوش temporaire permanente وتبعثك par exemple السجنية ولا تخرج pour travailler là-bas au cas où انت l'employeur نتاعك قاطع هذيك مثلا 2 mois 3 mois 4 mois ما عجبكش l'employeur ولا اللي يرنا de la pression انت تحب تخرج من الريجيون هذيك الكيباك عاطي روحه القدرة اللي ينجم يطردك على خاطرك ما قعدتش في الريزيون اللي هو كونتراديكتوار مع الشرط كنديان اللي تضمن لك حق التنقل مش معقول معناها تجيب انسان تحطه دون ان امبلاسمون افي خاطر هي ريزيدونس بيرمانونت سي با لا ريزيدونس تمبورير باغ اكزومبل ريزيدونس تمبورير موجود هذا يعطيك ان statut de résident temporaire avec une clause de ne pas pouvoir travailler avec n'importe qui que avec cet employeur يقول لك contrat une année ولا 2 années معناها انت قبل ما تجي ديجا عارف روحك اللي انت tu vas rester 2 ans avec cet employeur si c'est bon c'est bon si c'est pas bon tu démissionnes et tu rentres au pays على خاطر انت عندك statut temporaire mais par contre انت جاي هنا en tant que résident permanent حياتك كامله tu vas être ici وتنحي لي الحق اللي انا pour se déplacer وتربطني dans une seule région سبحان الله région ما ساعدتوش région qui ne t'a pas bien accueilli في وسطها كيفاش تربطوا انت وتحطوا l'obligation معناها هو يعمل لك ان كونترول ابري معناها quelques mois ou quelque chose ما يلقاكش في نفس الريجيون يطردك ولا il aura le pouvoir par un simple règlement ينجم يراك اللي هو مش معقول fin de compte على ذاك الفيدرال il essaie de contredire cette décision ou déjà lui a décidé قالوا non انا on est en train de négocier ça ما تدخلهاش في projet de loi خاطر projet de loi باش ياخذ التمشي العادي نتاعو pour devenir un loi ويولي applicable donc قالوا مازلنا في النيغوسياسيون علاش تدخل فيها maintenant في البروجي دو لوا نتاعك اللي prévu في البرينتون donc la réponse a été claire et nette après une journée قالوا non انا نرفض لك المشروع القرار نتاعك في الكلوز هذه donc مشروع القرار في دي روبريك اللي مربوطين بالفيدرال الفيدرال il contredit ça شنو يقعد فيه يقع في البروجي دو لوا ندخلوا لارتيكل 20 اللي هو اللي يهم la majorité des ressortissants étrangers surtout ceux qui ont déposé avant 2018 اللي هما يشملوا ceux qui ont déposé deux dossiers papier et les autres qui ont émis leur demande في المون projet Québec sous forme formulaire numérique اللي هما à peu près في 10 000 اما il y en a 13 000 علاش 13 000 خاطر il y en a d'autres qui ont déposé hors quota. Le hors quota هما ceux qui travaillent ici qui معناها عندهم un statut temporaire ou qui veulent déposer
la résidence permanente إنسان par exemple il y en a pour plusieurs programmes اللي هو مثلا قرا هنايا au lieu de déposer مثلا وما خدمش في comment dirais-je في الdomaine de formation نتاعو il a le droit de déposer une demande في السيستم في السي اس كيو ordinaire hors quota السيستم محلول يقبل له c'est pas comme les autres les ressortissants étrangers اللي عندهم deux dates وتحلوا deux dates seulement في juin ou juillet 2016 juin août 2016 الاخرين non ils peuvent déposer hors quota. Et donc, ceux qui a cumulé mon projet Québec, les demandes numériques, في 13,000 à peu près, هذوما كلهم concernés باللي demandes. شنو يقول احنا في الديسبوزيسيون هذيا il est mis fin à toute demande présentée au ministre dans le cadre du programme RPTQ normal le 2 août 2018. Les droits ils seront payés, les frais gouvernementaux اللي تخلصوا معناها كانوا في 779 je crois عملناو في 2016 775 quelque chose comme ça. Ils vont tous rembourser tous les هذوما sans dommages et intérêts معناها ما ثماش الفلكتواسيون دو شونج ولا الزياده نتاعها ما ثماش دوماج et intérêts وفي نفس الوقت ما عندهمش الحق pour qu'ils posent des plaintes ومعناها يرجعوا معناها يقدموا شكاية بالوزارة على خاطر خذا اون تيل ديسيزيون. في حد ذاته هذا يتسمى قرار تعسفي معناها انومان في حد ذاته بالرغم اللي القانون يسمح له باش يقدم القانون هذايا مي اللي يحس في النفس اللي ما خذاوش الفولي هيومان في الحكايه الكل معناها اللي زون كونسيديري كوم ايتون دي شيفر دي نومبر دي دوسي محطوطين على الواحد il n'a pas cherché à trouver des solutions. انا نقول معناها انت المونطون اللي باش ترجعوا هذوما 18000 ابوبري في 19000 مليون دو دولار باش ترجعهم معناها كان recrute bien des personnes pour travailler le dossier. Ils peuvent être traités en 6 mois, une année au moins, mais pour les éliminer, il y a des gens qui attendent depuis 2 ans, sans parler les préparatifs à peu près 3 ans, pour éliminer le fasr من zéro. Des gens, ils ont كبروا في الأعمار, des dossiers ils vont être retombés, ils ne dépassent plus le grille de sélection présente, pour ne pas dire celle qui va être changée ultérieurement, voilà les domaines de formation que sûrement ils vont les changer selon les besoins du marché du travail. هنا بالمناسبة راهو les domaines de formation ils vont être changés d'une façon ولا périodique أقل souvent c'est 2 ans mais نتصور باش تولي كل 6 mois يبدلوا les domaines هذاك علاش il faut s'assurer que vous atteignez les seuils d'acceptation sans le risque des domaines de formation خاطر ينجم يطلع كيما ينجم يطيح هذايا اللي يخوف الدوسي. دونك ici نرجعوا للموضوع معناها نقولوا اللي 18000 دوسي محطوطين في قلب بروجي دو لوا فيه عركة كبيرة من الأول هما ils sont pas le principe هما أصل المشكل ولا أصل البروجي دو لوا نو المشكل والهدف من البروجي دو لوا هو البارتي الأولانيين اللي بمقتضاها الكيبيك تحب تاخذ البوفوار. هنا عركة حامية الوطيس ما بينهم وبين الفيدرال. شنو باش يجري؟ احنا نقول البروجي دو لوا تصب في لاسومبلي هذيا باش يعملوا له جلسة عامة باش يقراوه باش يشوفوا كل شيء. فالجلسة العامة هذيا ينجموا أنا نقول هنيا دور المجتمع المدني والميديا باش يكون important. لازم تجرى هالبوليميك والكوتي سوسيال والكوتي هيومان لازم يتحرك parmi sur les réseaux sociaux contacter les ambassades ما نجمش نقول tous les moyens السلميين هذوما كلهم ils sont admissibles ils peuvent être sollicités pour يوصل الواحد الصوت نتاعو. لأن les associations des avocats l'Acadie sûrement يتحركوا ثم الكابيك des associations des consultants en immigration قاعدين يتحركوا ils préparent chacun de sa part sa vision باش يحاولوا يعملوا البريسيون. البريسيون لازم تكون كبيرة il n'y a pas une personne ou un avocat ou quelque non لازمها un acte universel tout le monde il doit peut-être interagir les réseaux sociaux tout le monde ils doivent exprimer les journaux هذوما الكل au moins باش يوصل الصوت l'Assemblée nationale pour lorsqu'ils commencent à traiter ce dossier لازمهم يبداو عارفين les pour et les contre les points positifs les points négatifs les répercussions على l'image نتاع الكيبيك اللي هي باش تمس sûrement وsurtout على les personnes هذوما اللي يتحطوا
في اللونغروناج في هالكول دو ساك اللي ما عندهمش مخرج خاطر تحطوا اون ستاند باي إلا أجل نغير المسمى، وهذايا في حد ذاته مش معقول. علاش؟ على خاطر أنت عملت projet de loi il n'était pas encore adapté. pourquoi arrêter le traitement؟ معناها الوزارة اش قاعدة تعمل توا؟ معناها كان كل شيء اون ستاند باي واقف، معناها لي زومبلوي دو لومباس دو مينيستير ديميغراسيون فاش قاعد يعمل بور لو مومون. au moins حتى تكشي الديسيزيون تجا بوزيتيف و نيجاتيف continue à traiter le dossier et délibérer des décisions. اللي باش ياخذ السي اس كيو نتاعو ولا باش تعطيه refus ولا rejet au moins خلي الباركور ماشي نورمال. استنينا 2 ans pourquoi arrêter tout maintenant et regarder معناها rester bouche bée معناها ما عندهم ما يعملوا en stand by en attendant l'application ولا la mise en vigueur de cette loi. هنا هي لا كيسيون كي سو بوز، معناها يورينا اللي هو بسبق الإصرار والترصد و توت إي بخي لي كومونيكي سون بخي ديريكتومون. هو صب من اليوم الميدي بسرعة غير عادية كومونيكي لي كونسلتون كومونيكي في السيستم في المون بروجي كيبيك اون ستاند باي وقاعدين. اي اخدم كمل انت تخدم، معناها الانتونسيون نتاعك دو ليكيدي. tant qu'il n'y a pas de décision concrète, continuez à traiter les dossiers. Au moins, ceux qui ont les dossiers نتاعو قريب يحضر خرجوا له سي اس كيو يمنع au moins. pourquoi mettre tout le monde dans la même urne؟ هذه هي الكيستيون كي se pose. donc في الاسامبلي ناسيونال باش يحكيو على البروجي هذايا، باش تجرى فيه بلينيير باش يحكيو فيه الله اعلم ما نعرفش وي او نو، مي ينجموا يفاليديو ياخذوا البروجي دو لوا ويعديوه اللجان الاستشاريه كي فون لو ديكورتيكي ان نيفو ريسترا. معناها المشروع القرار باش يدخل باش يثبتوا فيه الفيزابيليتي نتاعو، باش يلقاو عائق كبير فيه اللي هو الفيدرال مش موافق. الفيدرال مش موافق معناها le projet de loi في حد ذاته il n'est pas déséquilibré ou ils peuvent être refusés خاطرو ما ينجمش يكمل avec la contrainte fédérale. هذه حاجة باهية معناها soit le projet de loi هذايا باش يحطوا الكونترانت والكلوز اللي هو il n'est pas faisable. الكلوز 20 الكلوز اللي قلنا عليها الأولانية 6 هذيك الكلوز 9 هذيك 21.1 مثلا يقولوا الكلوز هذيك il n'est pas faisable خاطر الفيدرال il conteste ça il n'accepte pas nous sommes en étape de négociation. نقولوا non. هنا شنو باش يجي؟ soit ils vont l'abolir هذيك الكلوز soit la modifier soit ينحيها. ils peuvent recommander ça soit ils retirent son projet de loi. يقول لك انا الهدف نتاعي الكل هو هذيك كي تنحات معناها حكايه فيها. ou il peut décider يقول لك اوكي باش ما نخسرش كل شيء حاولت نضرب زوز عصافر نضرب عصفور واحد تجي لي 18000 خاطر 18000 بالاكور نتاع الكيبيك il peut décider de le ressort على خاطر عنده البوفوار كيما فسرت لكم من الاول الفيدرال ما عندوش الحق يتدخل في السيليكسيون دي ريسورتيسون. هو les ressortissants ils sont dans la phase de sélection. على ذاك هو سطر لكم قال لهم qui n'ont pas reçu de décision خاطر une fois خدات décision خرجت من يد المشمولية تاع الفيدرال. أما هو قال qui n'ont pas eu encore de décision مازال البوفوار في يده هو. على هذاك هو خليهم في التسلل باش خاطر ceux qui recevront une décision يتعدى الفيدرال اوتوماتيك. هو خليهم الكل تحت يده. لي سور نتاع سي 18000 تحت السلطة نتاع الكيبيك. المشروع القانون الكل في جزء منه تحت الموافقة نتاع الفيدرال pour pouvoir continuer avec des assises légales. هذا يظل اللي فهمتوه السيتواسيون. معناها المشروع القانون هذا ينجم يتنقح الفيدرال ما يكسبتيهش يتنقح pour passer sous une autre forme. ينجموا ينقصوا منه ديزارتيكل اللي الفيدرال مش موافق عليهم ويكمل بالغست اللي هو عنده فيهم البوار بما فيهم الفا. وهنا خيبة المسحة يولي يتعدى القانون ولا يلابليك ست كيما ينجم يقول لك اون ليس كوم سا ونخليوه نستناو الاليكسيون تاع اكتوبر. الفيدرال هذوما ماهمش متعاونين معنا في المرحلة هذيا نقعدوا نخليوها معناها السيتواسيون تاخذ المنحة بيروقراط وخليه الدوسي في الاسامبلي ونبداو نوخروا فيه ونعملوا مناوشات كل شيء حتى كشي اكتوبر تتبدل غوفرنمون فيدرال تولي حكايه اخرى. كان يجيهم
parti conservateur في الفيدرال بنفس التوجه. دونك ils vont faire passer ce qu'ils veulent ولا يقعدوا يستناو الفيدرال هذوك حتى وين هما يدرسوا. هذا الكل نجموا نستناو فيه نستناو منهم. دونك نجموا نقولوا اللي المرحلة هذه استغني ما ثماش حتى ديسيزيون، ما نجموش نقولوا أي باش ينحيوهم وباش نقولوا لا ماهمش باش ينحيوهم. الحاجة الخايبة اللي الرومور معناها وصلت المشكلة لهاد الحد اللي مست لي 18000 هذوما اللي لي دوسيي نتاعهم اون كور دو تريتمون، اللي هو مش معقول خاطر هنا يمسوا في البرانسيب دو ليكيتي بروسيدورال نتاع الدولة هذيا في القانون الكندي. معناها بوابة أخرى للدخول باش يتعاركوا معاهم معناها في لي ريكور جوديسيير. ما تعرفوا معناها ما بين ليميغراسيون ou les démarches judiciaires, il y en a la lenteur, il y en a des énergies, mais il y a qui peut subir les conséquences, voilà, il va investir pour contester le gouvernement ولا حاجة. ما يمنعش ويقول هذا الفيدرال اللي قبل معناها ثم 280,000 اللي ont annulé والكور supérieur أعطتهم حق. معناها هنا نقولوا est-ce qu'il va aboutir à un résultat positif بالنسبة للإميغرون avec des procédures longues ou des poursuites judiciaires longues. On a une question qui se pose. كيفاش يقولوا tout le monde en stand-by يستناو في النتيجة متاع الحرب الداخلية في متاع du pouvoir politique. C'est une guerre politique à 100%. On peut rien faire. Ni l'immigration, ni les intervenants, les consultants, ni les avocats, ni les partenaires, ni ceux qui ont déposé tout seuls. راهي عركة سياسية من المصاف الأول. وقاعدة معناها كيفاش هي تكسير عظم ما بين البارتي ليبرال والبارتي الكاك في الكيبيك. والكاك il profite اللي السيتواسيون نتاعو ماجوريتير في الاسامبلي جينيرال وخرج معناها بوفوار قوي من الالكسيون اللي فاتت في الكيبيك. il veut mettre la pression devant le libéral. يحب يمبوزي سي ريغل دو جو في نفس الوقت يعطي فيه معناها في كعبة حلو معناها يقول له معناها كي تمشي معايا جو بو فو غارونتير اللي الكيبيك تجي معاك في الالكسيون فيدرال. هذا هو معناها اللي العظمة على هذاك. بور سا il a déposé rapidement le projet de loi juste pour prendre le temps et négocier et frapper معناها في sous كيفاش يقولوا sous la ceinture نتاع البارتي ليبرال باش يحاول يبروفيتي منه لو ماكسيموم. مي ان شاء الله يقعد الفيدرال معناها البارتي ليبرال شد معاه خاطر ماهيش معقولة فان كونت إلا جوي افيك مستقبل دي مليي دي جون. هذا هو معناها شنو جرات الحكاية الكل. دونك نلخص il y en a 3 types de كيفاش يقولوا de candidats اللي موجودين توا en stand by. Ceux qui ont déposé les demandes نتاعهم قبل 2018 soit في المون بروجي كيبيك ولا دي دوسي بابيي هذوما كلهم concernés بالprojet de loi. La décision n'est pas encore prise. Le projet de loi il peut être validé, il peut être modifié, il peut être annulé. هذوما كلهم موجودين les 3 hypothèses. معناها il faut planifier. معناها il faut mettre des issues, il faut mettre des planifications tactiques à moyen terme ou à long terme sur ces 3 bases. حتى حد ما ينجم يقول لك أنا هو الطريق الصحيح ولا أنا هو كيما ينجموا ils maintiennent la décision des 18,000 seront retournés ou seront remboursés. كيما ينجموا يبدلوا نص à savoir les articles qui les changent. ينجموا ينحيوها 18,000 يقولوا ceux qui ont par exemple les dossiers papier ولا qui datent depuis 2010 seulement. ينجموا يعملوا فيها modification. Ils peuvent مثلا par exemple les 18,000 ils trouvent une entente. هو مشكلته في 18,000 et c'est pas qu'ils vont satisfaire au marché d'emploi. هو un système déjà le projet Québec ils ont déposé dans ce système triage. Ils peuvent définir ceux qui ont par exemple des domaines de formation prioritaires présentement et les gardent par exemple. Et déjà les dossiers نتاعك عندهم pourquoi les retourner puis les sélectionner pour avoir leur dossier une autre fois. هذوما الكلهم ils doivent être posés sur la table في l'assemblée générale والمينيستير اللي هو متخمر معناها غامر بطريقة أنا نقول ببهامة معناها إن با ريفليشي معناها جوست حب يربح الوقت الهروب إلى الأمام من السياسة نتاعو. ما il va confronter beaucoup de gifles sur leur visage
ما يمنعش أما لي ريسورتيسون باش يتمسوا، هذايا الحاجة اللي معناها كي اللي تقلق في الحكاية الكل. مي بروجي ينجم يتبدل، لي كلوز ينجموا يتبدلوا، معناها سي با ديفينيتيف، سي ان بروجي دو لوا ينجم يانوليوه الكل، خاطر البارتي الكبيرة نتاعو الهبرة نتاعو الكل لي بالفيدرال، والفيدرال فارم قالوا لا وقف غادي ستوب، ما عندكش ما تحكيش معايا في الحكاية هذه. هذه حاجة باهية. نستناو المفاوضات، السياسة ما تعرفش عليها كيفاش تدور، الفولا سويب ينجموا يانوليوه ينجموا ينحيوه. معناها انتم حطوا لي 3 اوبسيون اللي ils peuvent être annulés, ils peuvent être des exceptions, il y aura des exceptions في les cas هذوما الموجودين، comme ils peuvent l'abolir ويعاودوا البروجي دو لوا ويرجع إلى العادي، العادي معناها التمشي العادي نتاع الواحد. دونك أما بالنسبة للفيدرال راهو l'abstention نتاعو راهي على البارتي الأولى تاع الريزيدونس بيرمانونت، et c'est pas pour les 18 000، راه مش جاي على خاطر 18,000، جوست هو ما يحبش يعطي البوفوار للكيبيك pour appliquer les chartes de valeur هذيك نتاعو ولوبليغاسيون دو ريزيدونس، معناها لي زوتر اوبليغاسيون اللي هو يحب طالب فيهم يبدلهم دي ريغلومون انترن، معناها ماهمش سو فورم دو لوا افيك ان ريغلومون كي ديكورتيك لي لوا يولي عنده البوفوار. هذاك هو اللي موقف الفيدرال، موقف البروجي دو لوا على هذاك، سي با بور لي 18,000 كيما، خاطر ما عندوش البوفوار فيهم 18,000، ما ينجم ما عندوش العقل. هذه نحب العباد الكل تفهم، معناها mettez en tête les 3 hypothèses qui peuvent être معناها rencontrées dans les prochains jours. Donc هذايا هو بالنسبة les premiers. بالنسبة les personnes qui ont déposé leur déclaration d'intérêt، الموضوع الكل في صالح، معناها c'était une bonne كيفاش نقولوا احنا bonne nouvelle pour eux. علاش؟ على خاطر ثم مشكل نتاع 18,000 dossiers ils vont être remis à zéro, ce qui potentiellement accélérera la prise de décision ou le lancement du système d'arrimage. Ils vont prendre des extractions, ils vont les traiter leur dossier avec un délai restreint, souvent 6 mois, pour être acceptés rapidement et avoir leur certificat de sélection avant d'entamer la procédure avec le fédéral fait demande de résidence. Donc, l'arrimage. Pour ceux qui sont dans cette étape, voilà, ils sont en train de préparer leur dossier, essayer de finaliser vos dossiers, préparer vos documents, passer vos tests linguistiques et faire vos évaluations comparatives des diplômes pour être prêt à être sélectionné. l'arrimage باش يكون على الاساس لي ريغلومون اللي باش يهبطوا من المينيستير نتصورهم بعد لابروباسيون ولا لابلاسيون نتاع البروجي دو لوا هذايا qui vont décortiquer les critères de sélection. Ama sûrement ils seront basés sur les besoins dans les régions, la connaissance du français et le domaine de formation. هذوما هما باش يكونوا les facteurs clés d'extraction. بالنسبة les règlements restent à définir, مازال ما هبطوش les règlements détaillant exactement comment ils vont procéder. يقولوا لي ثم هما قالوا لنا ديجا قبل ويعاودوا فيها il y aura une portail spécifique les employeurs pour faire un rapprochement mobile base de données Arima avec le portail des employeurs pour qu'ils sélectionnent et donnent des contrats de travail directement aux employés, ce qui leur permettront d'avoir des pointages supplémentaires et un traitement prioritaire في l'extraction. Par exemple, un employeur depuis Trois-Rivières يعمل الكونت نتاعو في الجديد البورتاي اللي باش تحل لهم ويدخل للاريما et sélectionne toutes les personnes qui désirent voilà qui expriment qui déclarent un intérêt de venir au Québec et d'accepter de travailler à Trois-Rivières par exemple pour une année pour 2 années. Donc ils vont être arrimés et extractés depuis le bassin et recevront des invitations de dépôt de demande. هذا هو البرانسيب نتاعو. التجليات والسيستم وكيف comment il va fonctionner مازال ما ثم حتى شيء، مازالوا ما هبطوش، مازالوا عاملين عركة في طاحون تهوية كما يقولوا، معناها عركة من الحيط هبطوها. s'ils ont pris le même rythme de travail ils vont aboutir à tout finaliser avant l'été. هذا شنو كان مبرمج من قبل depuis 3 ans.
الpolitique اللي دخلت هذايا هو ce qui a bouleversé toute la situation. Donc il y en a ceux qui ont eu leur CSQ et juste في القانون هذاك il y en a l'exception pour ceux qui ont eu leur CSQ mais qui attendent une décision pour par exemple هو إنسان خدا CSQ نتاعو وصب demande fédérale mais il veut parrainer sa conjointe عرس. Donc ici شنو القانون يقول لك tu vas refaire la demande CSQ pour évaluer votre dossier afin d'avoir vos CSQ. معناها باش تولي تاخذ زوج CSQ أما يعاودوا لك الcalcul de score sur la base d'une famille. هاذوما ils ont exempté معناها ils seront pas معناها مش باش يوقفوا لهم الدوسي نتاعهم il va continuer يعطيوهم normalement CSQ اللي هو ومرته ولا بالعكس هاذوما عندهم exception et pour ceux qui demandent des CSQ pour leurs enfants هاذوما زادا الدوسيات نتاعهم en traitement ماهمش ممسوسين بمشروع القانون هذايا اللي عامله الكيبيك. هذا هو بالنسبة للأحداث والمستجدات على الساحة السياسية الهجرية الكيبيكية. نستناو الأيامات الجاية on je ne peux rien avancer, je ne peux rien dire. بالنسبة surtout les 18000 on attend les décisions ما يتمخض عليه الأيام الجاية من المجادلات. المو d'ordre هو la pression, la pression, la pression, réseaux sociaux, médias, représentation à l'étranger, سفارات هذوما الكل لازم يسمعوا. Il faut faire de l'écho, les médias étrangers, tout ça خاطر هذا الكل c'est du poids, c'est de la politique, il pèse. L'image ici on joue l'image du Québec, l'image du Canada بصفة عامة يتمس بها الفيدرال. La pression هذه تخليهم يخموا قبل ما ياخذوا دي ديسيزيون سورتو اللي المحادثات سورتو اللي الكاك اللي ماجوريتير في المجلس في الاسامبلي ناسيونال عندهم 75 تو لي زوبوزون يوصلوا ل 50 معناها هما 125 ابري ديبوتي في وسط الاسامبلي هما عندهم 75 معناها ماجوريتير اليز معناها pour contourner une décision il faut معناها convaincre 25 caquistes de voter contre le CAC اللي هو صعيب معناها il faut avoir des preuves solides لازم ليكو لي روتومبي نتاع une telle décision تكون يحسوها اللي خطر بالنسبة كوم سا تنجم تعمل بالانس ديزيكيليبر. لازم الميديا معناها il faut pas mettre راهو ni les avocats ni les consultants ni même les ministres même les conseillers les représentants locaux البعثات حتى حد il faut معناها un effort général tout le monde il faut taper fort il faut معناها يوصلوا الصوت نتاعهم لهالمشكلة معناها هالديسيزيون inhumaine معناها لازم تاخذ الواعظ الإنساني خاطر القانون هما ils l'ont ficelé à leur mesure معناها هما أهل مكة أدرى بشعابها معناها يعرفوا لي ديتاي عندهم دي زوبجيكتيف ما بين السطور هذوما لازمهم دي زيكسبير في اللوا تدخل on n'a pas le temps ني احنا ني لي ressortissants étrangers ناس تحب تجي تعيش حياتها مرتاحة مع صغارها في الكيبيك هذاك هو l'objectif de tout le monde. Il faut faire avec هذا هو pour l'adoption des lois ça dépendra معناها من الكالندري نتاع l'Assemblée nationale واش عنده دات mais il prend du temps معناها هذا ما نقولوا في 6 أشهر il peut avoir أما كي تبدا حاجة ميدياتيزي il accélère معناها كي تبدا حاجة تبدا فيها رأي عام وفيها بوكو معناها نقولوا تجرجير برشا معناها il accélère pour couper court avec ça. mais من حاجة هنا يقولوا اللي الكاك يلعب على حبلين كما يقولوا soit on adopte rapidement ويقول لك ils attendent on doit où il y en a pénurie où il faut vite adopter cette loi pour commencer l'arrimage pour commencer l'arrimage vite mais s'il trouvera de l'handicap au niveau du fédéral باش يطول فيها الحكاية pour essayer de changer le parti opposant معناها يحاول يستنى l'élection باش الفيدرال لي بيرو يتاحوا باش يطلع البارتي الجاي باش يلقى شي معاه اونطون. هذوما الكل حسابات سياسية ما تنجمش تعطي فيهم بريفيزيون اكزاكت خاطر كل حسابات وما نجمو نقولوا في هذا كان ربي يقدر الخير. هذا هو بالنسبة اليوم مش متمشي كيلكو شوز دي كيستيون
دبلوم. حاجة أخرى نجم نقولها pour ceux qui معناها اللي عندهم les trois hypothèses, ceux qui ont déposé le demande, essayez de essayer de essayer de prévoir معناها une réévaluation de vos dossiers. peut-être ما نعرفوش les exceptions اللي نجم نقولوهم ولا l'exemption de cette loi بصفتها الحالية هذيا. le pire des cas c'est de refaire le dossier. Mais pour refaire le dossier, essayez les tests linguistiques يكونوا valides, vous serez obligé de les refaire. C'est sûr, ils sont arrivés à terme, ça fait plus que 2 ans. عندكم l'évaluation comparative هذيك va vous aider dans l'arrimage بالنسبة للبassin et recalculer vos scores pour معناها être نقولوا احنا pour être sûr d'être extracté. Mais même si vous n'atteignez pas les seuils d'acceptation, le système ARIMA, il vous permet, بحسب الكلام وهو, il y en a l'option d'une sélection auprès d'un employeur. L'employeur qui va t'arrimer, مثلا يجيك une offre d'emploi par exemple من ساقني, يقول لك ولا من الفال دور مثلا في النور, يقول لك تجيب حذايا هوني, il te permet d'avoir jusqu'à 14 points. Le grille de sélection تجرب بعد l'arrimage, le calcul de score. Même par exemple pour un célibataire, on peut le GEP 45 sur 50, il n'est pas admissible. Ça n'empêche, il peut commencer l'arrimage, il crée son compte, il dépose, il fait les tests linguistiques, il peut être extracté. J'ai un offre de Val-de-Mort par exemple avec 14 points, 14 avec 45, et j'ai le calcul de score, il y a 59 sur 50, donc il est admissible, il sera extracté. C'est pas aussi dramatique que ça. Il y en a de la chance, il y aura de la chance, surtout avec l'arrimage et l'extraction rapide. 6 mois, tu as perte de CSQ, le fédéral va s'aligner seulement pour ne pas faire de discrimination entre les provinces. Les traités ont fait 7 jours, donc on est à 19 mois, donc c'est sûrement il va descendre pour ne pas faire la distinction. Moi, je il est obligé de faire ça. Il y a 6 mois, donc 6 mois et 6 mois, une délai d'attente de 12 mois maximum. Peut-être que si l'extrait de l'offre d'emploi il est rapide, il aura directement un traitement rapide, peut-être même en 4 mois, pour pouvoir euh, admettre, voilà, donner une CSQ le ressortissant. Donc, اللي كتب له حاجة il va l'avoir. هذا شنو نجم نقول بالنسبة tout ce qui est les consultants معناها des réunions ثم الكابيك l'association des consultants, tout le monde doit passer. ما تصورش les consultants non ils vont retirer, tout le monde c'est pas. ما تصوروش اللي معناها حاجة هذه تفرحنا ولا بالجماعة. C'est déjà 2 ans de travail, 2 ans de traitement avec تعرفوهم معناها le système de quotas. On a galéré pour déposer le dossier, système de première entrée, ligne mon projet, c'était pas facile, des ressources financières énormes qu'on a dépensées pour pouvoir déposer des demandes. C'était pas évident après 2 ans de travail, de suivi, mise à jour, 2 ou 3 mises à jour, جاتهم في الواحد suivi. ومن بعد il balance tout et يقول لك الدوسي كله مشى, c'est du gâchis. C'est le feu qui a envoyé toute la récolte. Pour avoir de la réputation, de la notoriété, la reconnaissance pour les efforts. Tu as perdu le tout, en fin de compte. Qui fait la personne, au plus pire, la personne, elle peut perdre tout un projet de vie. هذه اللي تحز في النفس أكثر من الكل. Ça n'empêche, هذا هو بلادهم هما أحرار هما en fin de compte. Et des politiques. Les consultants, ils vont sûrement, il a déjà lancé j'en ai des échos, ils se regroupent pour faire des pétitions et des pour كما قلت لكم لازم يوصلوا الصوت نتاعهم. الأكادي كيف نتاع المحامين spécialisés en immigration كيف des associations, il y en a des partis politiques qui veulent
avoir des témoignages, tout ça, qui m'ont chauffé Québec solidaire ou je sais pas qui. Maintenant, ils veulent. Maintenant, il y en a des préparations médiatiques. Ça n'empêche les réseaux sociaux, c'est votre suite. Je monte les réseaux sociaux publier n'importe. Il faut atteindre 18 000. Tabarkallah. C'est, en fin de compte, c'est beaucoup quand même. Vous pouvez dramatiser la chose. Même les gouvernements ils peuvent toucher. Pourquoi vous touchez nos ressortissants, des ressortissants étrangers? عايشين هوني, par exemple, des Français qui vivent ici, des Belges qui vivent ici, n'importe qui, des gens qui ont déposé depuis un programme PVT, programme voyage-travail. Ils leur permettent de rester ici en attendant leur CSQG. انت تدخل له dossier نتاعك راه وهو n'a pas le droit de refaire de demande après 2 ans. Donc, tu as gâché toute sa vie. عنده ولاد ويقراو. لي retombées كبار. نقدر نقول لكم راهم سي ما فهمتش كيفاش خذا هاد الديسيزيون. انا في بلاصتو ندوخ. اون ديسيزيون سويسيدير بالنسبه لي هو une bombe médiatique non faisable. عرفت كيفاش qu'ils vont sortir. الأيام الجاية هي اللي باش تقول لنا comment ils vont gérer cette situation. احنا نجم نقول لكم كان هذوما هما les et à vous de prévoir les plans d'action qui peuvent vous correspondre le mieux على خاطر c'est une décision de vie qui في حد ذاتها. نستناو الأيام الجاية شنو باش qu'est-ce qu'il y aura comme des retours, des échos, surtout au niveau de l'Assemblée nationale, les radicaux au niveau fédéral, qu'est-ce qu'il va agir, qu'est-ce qu'il va imposer, quelles seront les négociations, surtout euh, de votre part, la médiatisation de cette affaire, c'est le seul issue. Les médias partout dans le monde, les médias étrangers, بأصدقائها بأعدائها. فهمت معناها خاطر البريسيون تجي سورتو من parmi les ennemis أكثر من les amis. لازم توصل pour bien peser les retombées نتاع une telle décision. هذايا هو بالنسبة لنا احنا في Bienvenue au Canada. نتبعوا بالنسبة لنا كانديدا اللي هذوما داخلين في 18000 نتبعوا معاهم on va les assister jusqu'au bout. معنا ماناش عاملين عليهم مزية وماهمش هذا واجبنا نقوموا به. بالنسبة ceux qui sont dans l'arima, préparez vos dossiers, on est prêt, soyez prêts. وقت اللي يحل عليهم ربي ويحلوا هالسيستم ils vont l'accepter. Pour ceux qui se trouvent, qui pensent, qui ont des possibilités, surtout financières, pour cibler l'entrée express, vas-y, ne tardez pas à ça. Pour ceux qui ont une expérience, d'une année minimum dans un domaine dans n'importe quel domaine de formation, mais dans une catégorie de O A ou B. Il y a des postes de direction, les universitaires, les ingénieurs, A ou le B de l'exécution. Pour les techniciens supérieurs, qui occupent des postes dans ces paliers de la classification nationale, avec un niveau, comme 7, c'est le minimum, avec un niveau 9 le français. 9 le français هو C1 intermédiaire. C1 فيه 8 وال9 وال10 اللي عندهم النيفو 9 اللي يحس روحه à l'aise في الفرنسي avec une prof de fond يتسلفهم ياخذهم يبيع كرهبته. معناه il peut prévoir un prof de fond de 13 000 dollars pour un célibataire avec une majoration de 3 000 à peu près par chaque personne à charge. Ne pensez à rien et entamez la procédure entrée express par expérience 6 mois. Ceux qui ont ces critères. Minimum une année d'expérience avec un niveau NCLC 9 pour booster votre score dans le SCG, le système classement global, avec un niveau 9 français. De préférence, si vous en avez le niveau 5 l'anglais, de préférence, mais même avec le français seulement, vous pouvez être extracté le bassin entrée express. Faites-moi signe, voilà, entamez la procédure entrée express. C'est la meilleure option pour le moment. هذا هو بالنسبة اليوم. إن شاء الله فسرنا لكم فهمتوا اللي فهمتوش.
désolé pour cette mauvaise nouvelle اللي هي خارجة عن نطاق tout le monde plutôt معناها c'est le gouvernement qui décide المينيستر هذايا هبط حكى معاه حزب كامل. نتمناو نسمعوا حاجة الأيامات الجاية والله يوفق الجميع. et merci.